ذلك إن شاء الله. يا أيها الرسول آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الحمد لله. هذه الآية إن شاء الله هي التي سنتناولها في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله. آية من كلامنا أمنا ولك إن شاء الله. أنكما بنا بوري مفهمك ببلاد النالب ومسنا بدولا أن الآية من كلامنا آية بسوا نكون دو نبيناني أمنا كماوكا تريابلوما فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قلنا أنغو سونين كتير sharia kono aya nukumanaka ankumana wa aya ka wasarika faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. So yenkiti ankumana ka sigida flala dimashimi timina onyefe ankumana so yenkiti ka sharti minu bala condition minu be sani hadu be bo atigila condition minu bala anga ukumana oluka ne condition ma dafa adu se ka ke sonye bolo be se ka temina condition ka cha ukumana o detail ke manka sigire dafla mun kala di masifla mi temina o ko fa ala nana afo fa man taba mi ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi. So yenkiti ko fa agoni mo mi tubila ka irala se ko alama mi ba'di zulmihi ayrete nyeni ko be zulmihi li nafsihi wa zulmihi li ghayrihi. Az-zulm anga ko chama arabu kana kole be naqswi kole be kana yefe haken nasi abe fala ma ko zulm maana zulm lugha huwa an-naqs an-nasi do fena. Donc ni abola bugi irete nyeni be maana ikire ka hake do babro inni ka hake do ni ka hake min sɔrɔ ni ka bɔ a bolo k'i ka ni tɛɲɛ wala mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ min ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo ni ka bɔ a bolo k'i ka mɔgɔ wɛrɛ tɛɲɛ. Donc ni mɔgɔ min nana tobi an kumana sɔnyɛ kiti kan ni mɔgɔ min nana tobi k'a fɔ k'ale tɛ sɔnyɛ kɛ to ka sɔnyɛ dabila k'a yɛrɛ lase kɔ ala ma a ye tɛɲɛ kɔfɛ a kɛli kɔfɛ sɔnyɛkɛla ye a nana se kɔ ka taa ala ma ka tobi saritiw dafala la aka min kɛ a dimisalaw ma k'a tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ to a yɛrɛ b'a kɛla k'a dabila pewu a dimisala kɛli ma a ka ŋɛniye ta to k'a fɔ k'a tɛna se kɔ k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a ka ŋɛniye sigi ni fɛn min b'a bolo n'a bɛ se ka min lase kɔ a tigi ma a b'o lase kɔ a tigi ma mɔgɔ ka hakɛ min b'a bolo n'a ka hakɛ tigi o lɔ ni tibila ka bɔ fɛn min ma mɔgɔ ka hakɛ min b'i ma o la i b'o hakɛ o lase kɔ
ni yɛrɛ tɛ hakɛ tigi wu lɔn i bɛ hakɛ nin kɛ saraka ye o tigi wu ma i b'a di yɔrɔ dɔ la min bɛ silamɛw nafa wala bɛ silamɛya nafa ni gɛnɛ ye mɔgɔ min ta b'a ye i b'a kɛla k'a di o le ma hakɛ dɔw bɛ yen ni k'a fɔ ko bɛna lase ko a tigi ma a bɛ problème wɛrɛ créer ne yɛrɛ ma a tigi m'a lɔn ko ne de k'a ye fɛn sɔrɔ wala k'a fɛn ta ni ne nana tun bɛ o b'i bolo i b'a kɛ cogo jumɛn i bɛ n'a fɔ a tigi ɲɛna wa ni k'a fɔ a tigi ɲɛna a problème bɛ bonya donc o n'o façon dɔ n'a lase kɔli gbɛrɛya la i b'a ŋɛniye sigi a tigi ye i b'a kɛ saraka ye a tigi ma k'a ŋɛniye ko ala saraka baraji se o tigi ma o tɛ i tɛ o ŋɛniyeli yɛrɛ ye ko k'a koɲuman kɛ a bɛ komi i bɛ jurumu dɔ jɛnina ka bɔ i yɛrɛ ma i bɛ se ka o ɲumanya ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma nin kosɔn ala bɛ a baraji di a tigi ma cogoya min na i b'a ladari cɛma kiyama don na ko bɛɛ bɛ ala de bolo ala bɛ se k'a tigi lajɛ i ma cogoya min na a tigi dusu bɛ suma i kɔrɔ hakɛ min kɛla ka o hakɛ labɛn n'a yɛrɛ tɛ ala baraji cɛmanya yɛrɛ ɲɛfɛ o bɛ kɛ a tigi dusu sumaya sababuya dɔ ye donc tubi sariti ni olu dafara ni ile se kɔla ka taa ala ma wa asila ala ɲani kɛ ni i ka se kɔ ka taa ala ma asila kɔrɔ de bɛ i ka ŋɛniye ta k'a fɔ i ka min kɛ i tɛ na o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ to i bɛ na minnu kɛ o bɛ na kɛ ɲumanyaw le ye i ka cani minnu kɛ cani kɛ yɔrɔ min na i bɛ na labɛnni kɛ o yɔrɔ bɛɛ la dɛnni na o kɔrɔ tɔ i ŋɛniye min b'i la k'a fɔ n tɛna se k'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma i k'a ŋɛniye k'a fɔ i tɛna mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo soɲɛ to i tɛna na mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo tiɲɛ komi i yɛrɛ bɛ nafolo protégé i yɛrɛ bɛ don o siraw fɛ min bɛ mɔgɔw ka bolofɛnw latan donc ni o kɛla don haza huwa al-islam i tubila i sekɔla ka taa ala ma ka nimisa ka ba ka ɲani kɛ ka la ɲani kɛ fɛn na i ka tiɲɛni kɛ fɛn minnu la min bɛ soɲɛ ta fa ye silalan law ko i bɛ na ŋɛniye min na k'a fɔ n tɛna se k'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma to hali ka nafolo ye mɔgɔ wɛrɛ bolo ni tɛ na la kan donc n tɛna mɔgɔ wɛrɛ ta nafolo tiɲɛ to ni soɲɛ ka sira ye haza huwa al-islam ni a ka o la ɲani kɛ dɔ fa inna allaha yatubu alayhi haza huwa jawabu shart faman taba fa inna allaha yatubu alayhi n'o kɛla dɔ ala b'a ka tubi minɛ yatubu alayhi bimana yakbalu tawbatahu ala b'a ka tubi minɛ ni tubi minɛ condition dafara an ka olu fɔ tubi bɛ minɛ waati de la a bɛ minɛ waati de la ne a kɛla ka bɛn o waati kɔnɔ mɛ ni tubi ma kɛ a kɛ waati kɔnɔ tubi tɛ minɛ puisque an ko tubi bɛ minɛ waati min na tubi condition bɛ min ye ni tubi la ka i bɛ juguma minɛ ka bɔ ka kɛ i yɛrɛ lase kɔ ala ma ka nimisa u tɛna dɔ wɛrɛ kɛ tugun mɛ k'aw kɛ waati la k'i ma saya ye ba i ma saya ye ɲɛnaba n'i ka saya ye waati min na saya yeli kɔfɛ saya sababu yeli i k'a lɔn i bɛna halaki a fɔli ɲɛna ko min b'i la nin i bɛna sa sanni sini cɛ wala i bɛ bolifɛn dɔ kɔnɔ i k'a ye a bɛ taa ala cogoya min na i bɛna sa i bɛ lihala dɔ la ele yɛrɛ k'a lɔn n bɛ sali sira le kan nin donc n tɛna se ka bɔ nin na dɛngɛrɛya bolo ma n'o kɛra i tubila o waati la o tubi tɛmɛna to walaysat at-tawba lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ala ko ni ka saya ye waati min na ele ko ko tubila ala t'o tubi na donc tubi condition b'a la a bɛ kɛ komi i ma saya ye ba o bɛ a filanan bɛ a bɛ kɛ waati la k'i tile ma bɔ ba ka bɔ tile bin na ni kiyama waati surunyala an bɛna wuli don dɔ la damaw bɛna wuli ko tile bɔla ni tile bɛ bɔ a bɛ bɔ tile bɔ de la sɔgɔma ni tile kɔmasela don min na mɔgɔw wulila k'a bɔla tile bɛnya fan fɛ o ye kiyama tɔgɔmaseyaw ye al-alamatul qariba puisque tɔgɔmaseyaw ka ca kiyama tɔgɔmaseyaw ka ca hunaka alamatu ba'ida hunaka alamatu wusta hunaka alamatu qariba ni min kɛla dɔrɔn ko kiyama wuli tɔgɔmaseya le sela o ye a tɛ mɛn a bɛ se donc tɔgɔmaseya dɔw ka jan tɔgɔmaseya dɔw bɛ o bɛ cɛman ta le komi rasulu ta ba'asatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam min alamati qurbi as-sa'a o bɛ kiyama wuli tɔgɔmaseya dɔ le mais tɔgɔmaseya min ale lɔbɔni bɛ dɔɔni mais minnu ka sunu a la ale bɛ tile bɔ ye min magribiha a bɔ tile bin na ani isa ta bɔli ani dajjal ani fɛn minnu fɔla n'olu daminɛ la olu bɛ alamaw ye n'o tɔgɔmaseya nana dɔrɔn la yanfa nafsan imanuha lam takun
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما ذكر الله ذلك في آخر سورة الأنعام. donc o waati la ya tubi temna na le ala flamina o le boye no to o boni ko fa la waati be ibe tubi kata alama ala be ka tubi na même ni kafiriyalo adande ka boku ka ko jumi ke ka so yake ni tubi la ka bo kafiriya ma ala be tubi na kulli ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Ni se kola ko abo moye munu kafiri ala no ka kafiri adamla ala be yafauma ala be hinola ayre be aya dola fi akhir surat al-furqan no ka kafiri o ni chanu dabla ala be o ka juma la yere ma ka ke nyuma atenda yafama abe juma min be kala abo yubadilu lahu sayyi'atihim hasanat abo juma la yere ma o se be masale ya nabiyati kullu shay والله وبيده ملك السماوات والارض يفعل ما يشاء من قد يقولك كجوالا من بebe ala reka hikmama olebe ni tubila fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim ni be bunda daire le chani kala be kana tuka chani ka yese kwa kata alama yetu bi kata alama ika chani mi ga julumute buye na alama ijulumu ka buye chuchu ali ka dofara alaka ala ko ko be ni ise ko la kata alama ala biya junumu yafa na be ka wati le la donc ni be boda daire le ka junumu ko ba ka wa ka ba ni ise ko la ko ala be yafa o ma ba ina la ghafurur rahim mais na ise ko la avoko awajibi ala so ya kala aka so ya ka ta ala ko to bila ka mo so ma so ya kan ko ko hadu be ka ba ka wa te be ka ba ka ha soyen kani gome hadu tabe ka baka na sela ka pa asalati la ka ba kwa ka soyen ke hadu be la ka me jurumu min tume piske hake flale be soyen la ika ala ka hake chen ika demande rata hake chen donc jurumu ala be se ka ya fa ma ni ya tubi be hakika me hadu min fola ole be boila mi me mo ka bolo fe ni tubi ka bolo fe minta o bolo fe ni o bɛ se ko a tigi ma o bɛ mina i la ka ala se ko a tigi ma puisque o bɛ damati hakɛ de o ta hakɛ tɛ se ka taa i tubi tɛ se ka o labɛn donc o hakɛ ni o bɛ mina ka bɔ ka o bɛ mina mais an ka min fɔ hirabata groupe bɛ kɛ ɲɔgɔn kan min na ka taa sira tigɛ wala ka taa don mɔgɔw kan ni marifaw ye o ye so o kɔnɔ an b'a fɔ ale ma ko alhiraba innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم ويرى لا على كل نوت بلا كأكو أما سو ما بويرن أنا ويري أنا بسرات كيلا ولا أنا بتعرف بين موكا نم أربعة نم رما فون يكا ويبين بوسولا أنتو بلا أما بوا بهادو لوكا la ande hadu loka no tubila ka ko ama so maba hadu ted loka mais soyen ni me amen be fala so ga kitila be khasule mo kilingili be wuri ka minu ke ka soyen oke oni groupe be wuri ka mi ga ni mara ma fo ye kata be mo oka alaka difference do fla ni nonje na ka aya o fo amanja inona fi surat al-maida ni tubila soyen ko fe kala nyani ke andimisa atubi condition dafa ala bi ka tubi na inna allaha ghafurur rahim kana hadha ta'dil nimbe ila le sababu ya jumane do ni tubi la ala bi ka jurumu yafa ala bi ka tubi na iske ala be masale yuhibbu rahim wa yuhibbu al-maghfira wa yuhibbu ar-rahma li ibadihi la yuridu an yu'adhiba ibada لأن الله غفور رحيم ala be tubi na iske ala be masale abe sutrali ke junumula kabaka ache ka boy ka toro che ka buma ango al ghafur min al ghafur wal ghafur min maghfar min hada al bab maghfar mobe min la kunna ka wire kun protéger kelela comme mo ameno be kala moto ka be ne min do na kunna abe maghfar dole go be maghfar abe kun sutra na la ko ale be ghafur le abe junumu sutra abi toro mi ka ke junumula abo toro nyeni ka boy ka puisque ni fula abe kan fim dalema
ni fɛn nana gasi kunna a tɛ se a ma a bɛ kun suta a bɛ kun datugu kɔnɔ ni tɔɔrɔ dɔ bɛ na se i kuma o fan fɛ a b'o nɔɔni ka bɔ i ma donc satru wa wikaya i nafsil waqt a bɛ sutura ka bɔ junumu ni tɔɔrɔ ma a ka b'a to tɔɔrɔ min tun bɛ na kɛ junumu la ni ka junumu kɛ jangata min tun bɛ na kɛ a bɛ tan ka bɔ o jangata ma o de bɛ gafuru ye kadhalika rahim wa huwa arhamur rahimin wasi'at rahmatuhu kulla shay ala bɛ huwa arrahmanur rahim ni yɛrɛ ka bisimilahi fɔ mankutu jone min bɛ ala la o de tɔgɔ ko arrahman arrahim huwa arrahman ala bɛ hinɛ masale i ka ala ye dama a ye jɔn min ala k'a don jahanama la waati min na a ka kan ni jahanama la don ye n'o tɛ hinɛ fɛn tɛ ye hinɛ tɛ dugukolo kɔn kan hinɛ fɛn min bɛ na hinɛ damaden na ka tɛmɛ ala ka hinɛ kan puisque mɔgɔ min bɛ hinɛ i la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de bɛ i bamuso ye i bamuso ale ka hinɛ ka bɔ a b'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ sa e bɛ ɲɛnama ye bamuso ka hinɛ ka bɔ mais ala ka hinɛ o ka bon ka tɛmɛ bamuso ka hinɛ ka ile la ala ka hinɛ i la o ka bon puisque lon dɔ la muso dɔ taa la a bɛ taa ala dɛmɛ kɛ la tamaro kisɛ saba de tun bɛ Aisha bɔra k'aw ta k'a di muso ma muso den fila min b'a kɔ la ka kelen di nin ma ka kelen di nin ma denw ka tamaru don olu banaw ta la bamuso ta b'o bolo bamuso bɛ na da don o kisi la fɛ a k'a ci k'a lataran fila ka dɔ di nin ma ka dɔ di nin ma cɛba sallallahu alaihi wa sallam Aisha ka o lakari cɛba ye a kun bonyana Aisha ma dumuni t'u bolo u nana dumuni dɔɔni min sɔrɔ ale yɛrɛ ma dɔ don a k'a di a denw ma komi an b'a fɔ la cogoya min cɛba sallallahu alaihi wa sallam ko ala Aisha dina lallahu arhamu بعباده أو بعبده من هذه بأولادها أو بولدها كما قال صلى الله عليه وسلم buka muso nin ka hinɛ ye dɛ ale ma se ka dumuni dɔ kɛ hinɛ kosɔn a denw la mais ala ka hinɛ ka bon denw la n'a ye jɔnw la ka tɛmɛ muso nin ka hinɛ k'a den na huwa arhamur rahimin ala bɛ hinɛbagaba le mais i kana i jala gɛlɛya ala ka hinɛ la a n'a ka yafa la ka ala sɔsɔ dɛ puisque ala ko ten nabi ibadi anni أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم هذا في نفس الوقت نجون كباريا مبيا فبالي مبهنا بالي هم منجا جانغتا كابلنا كان ينالا كجانغتا كو يجالا بريا كوجوك فالله غفور الرحيم دوبه يكا بكوتو نبيه فالله غفور الرحيم فامنا نيكا أمنا باكا تولي ni yɛrɛ ka o nata da i yɛrɛ kɔnɔ a ka ca la ala t'i yɛrɛ bɛ tubi ma est-ce que tubi bɛ tawfiq min Allah i bɛ tubi ka bɔ i ka jurumu kɛ kow ma i ka kojugu minnu kɛ o bɛ ala ka sababa ma bɛɛ nin n'i ka di ala ye a bɛ tubi dusu don i kɔnɔ i bɛ yɛrɛ lase i kɔ i bɛ tubi a bɛ ka tubi na mais ni ne bɛ ko kɛ ko an bɛna ba ka tubi an bɛna ba ka tubi i bɛ taa to an bɛna ba la saya bɛna bala i la i tɛ se ka tubi to i ma ko bɛ sa hali bi ala kisi o ma alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard yan ala ka jangata o kubaw fɔ tɔɔrɔ min ka kan ka ala mɔgɔ dɔw kan minnu ka ala sɔsɔ ko dɔw kɛ komi hiraba n'u bɛ sira tigɛ kɛ la wala u bɛ maramafɛnw ta ka taa mɔgɔw ye dakari ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ye wala mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ mɔgɔw bolofɛnw sonya ala ka hadu dɔ fɔ olu la min ka kan ka kɛ olu la olu bɛ nin mɔgɔ bɛ na fɔ jangata nin ka gɛlɛn dɛ est ce que hinɛ bɛ jangata nin na wa n ko sɔn ala bɛ nin kɛ ala b'a ka masaya yira aya nin kɔnɔ o kɔfɛ alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard san masaya ani dugukolo masaya samara wolonwula masaya ani dugukolo wolonwula masaya o bɛɛ bɛ masa jumɛn ta le o bɛ ala ta le yatasarrafu fiha kama yasha ya la yunazi'u ahad fi mulki samawati wal ard ale b'a kɛ dugukolo ni san kɔnɔ fɛn fɛn b'a ka d'a ma a b'a kɛ komi a ka d'a ye cogoya min masaya kɔrɔ le b'o ye min ka d'a ye a b'o kɛ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ na i opposé a ka baaraw la wala min bɛ na empêcher ko ka na kɛ tan n'i k'a kɛ tan n bɛ na k'i la ale ka masaya le bɛ nin ye masajɛ ale ka laluwa min na o ka kan ka respecter n'i ma o respecter min ka d'a ye a b'o k'i la o bɛ damadenw ta ye walilahi masalul a'la ala ko san masaya ani dugukolo masaya o bɛ ala ta le n'o don kɛra ala ta ye don yu'azibu man yasha a bɛ mɔgɔ jangata a ka mɔgɔ min ka jangata la ɲi est ce que ala ta jangata bɛ kɛra de gansan wa a ka di ala min kɛ k'a bɛ jangata la
هذا المشيئة هنا مرتبطة بحكمته مؤمن كان مؤمن كان جانتا ألا تبالا مؤمن فما ربك بظلام للعبيد وكذا بين جانتا بين لا ألا تأكلات ألا بين جانتا لا إيكا كودولك إيكا كان جانتا لا مؤمن من كان فيني ألا تبلا لا وكان أبدا كلا يا بكم بلا مكا بكلا في أكاكناي نام كناي ألا تترون جانتا لا ساتيم ولا بلا كما سيرا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء هنا آية دولا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء mais ya aka yu'azzibu lebla nyefe biska ame kumana jangata kuma oleka hadu minu fola hirabala an hadu min fola sunna donc ambe jangata yoro ko sa ka jangata bla nyefe ya yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha aya temana beta so yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha ya temin kala bebe jangata le akoko kana ni kai ka oke abena ola tontu ya me aka oko ako kana se ga ika oke abena ola tontu ya me aka oko lu bebe jangata le ko sa ka obla nyefe ya ala be mo jangata mo mi ka kani jangata mo mi ka da e pa akada e pa be mo mi jangata hikima ko so ni ka kani o jangata yo yoro la do ke ka be o abe ya pa mo ma tu mo mi ka kani ya fa iska ala ka mo no ka mo to so kunlo femi be mo to so kuna ala be na ito so kuna mo mi be so kuna ka lo berbere ya me be so kuna limenia me be so kuna abe ya fa ke ka be o jate ya le ma ni itubila ye tubi kala femi ni tubi berbere lo ala ka lo ito so kuna wala tlonga fino iba be ka tlonga ala itubila or ke ma tubi ko la ala ka lo ane ate ya fa mo min ka tlonga ka tubila mais momin tubila ba fala tuwa mina dala ba kono to wala srana dimisala hadha yaghfiru la hadha murtabitu kulluhu bi hikmati rabbil izzati wal jalal mbe janimbe ala reka hikma te ku ke banza te ba moma ika minke abaka ko ke ka dolema te masaye masabe be yanda aka fanti yako so aka masaya ko so la abaka ka be fenema mimba ala reka hikma na kala ni ko والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء على بس فين بلادنا على فين بفوي كم بعد سنة دو كلورا كفين فين داني إلى نينا دام ونينا كفوي فين تسكا كه على بس كبلادنا إميري لا فين ما نس دام سلامة كايا نهو كلا أبي بسولادي نيبه problem لا يدسو بلادي إبي نياشين جونا ما إبي نياشين الله لما problème mi ya datuna mo site sala bunda datuna mo site se bejigete yero rejene be se ka mo ditu ala solution te mo nyana ko mi na be ko ni te se ka ka pantola la nesita nyana aka ka muneke ani nyesha alama fiske huwa ala kulli shay'in qadir la yujizu shay ni le liman yabaka wa bi ide ko bere lawa ika solution ni ala fa fiske aba le bolo namila musa عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فرعون تبغى كمينة ونحن سيبادل جدلا ونيابي جلا وتسكادو جلا جيكا بونو دونا لا وبنا هلاكا فرعون بيننا ناس لا وما بينه هلاكا donc o be yiri grande yiri flale te tayro tu la tu Musa yara mo ko inna la mudrakun fansoro la ka ba fir'auna silana ka ba iska ale be na tayro ta na solution sitaito solution be jano bro Allahu rabbul alamin Musa ko di kalla inna ma ya rabbi sayahdi hadha huwa al-iman wa hadha huwa tawakkul ala rabbil izzati wal jalal nebe limin yayi problème sira site nya site o nyana Musa mo ko pansoro la ka ba antola la anta chana Musa ko la pala ka foni ba ma la be ni mo mi est-ce que abo la blawa ha تعرف على الله في ايش؟ في الرخاء يعرفك في الشدة. نو يا واتي لا يلي بين الله يبسرو كلا يبسودنا يبزكا وبلا نو سديه يبقى على تا ديانيا كو كلا يبسرانا كادو حرام كولا يبي يرتا كبا حرام كوما problème do bena isra mi le kono fré يبقى تي سيربيتا ka sergi la nya ka lo place ala ndi mala ko ne le ben de sela nya sitenya ile le bambala ala bito alawa والله إن كنت صادقا مع الله سيخرجك من هذا المأزق
i bɛ problème min na ni ala bɛ bɔ a la mais adamaden limaniya ni ale sɔrɔ man di fɛn minnu bɛ fɔ la ko b'ale ka hakɛ de la tan n'i ka tɔɔrɔ sɔrɔ o la n'i k'a fɔ ya Allah malakaw b'a fɔ ko ni ɲumala ye jɔn nin bɛ welela waati bɛɛ an ka nin kumakan dɔn olu bɛ fara i kan ko ni ɲumala ye duwawu jaabi i ka ala wele i ka ya Allah malakaw b'a mɛn ni ɲumala nin ye duwawu jaabi a bɛ welela waati bɛɛ mais tɔɔrɔ dɔ b'a kan i b'a ye duwawu jaabi ayiza n'o kɛra i ye duwawu jaabi malakaw olu yɛrɛ b'i le surun ala fɛ k'a ɲini ala fɛ ko ala ye duwawu jaabi i ye duwawu jaabi bɛ teri mais n'i de ma ala nɔgɔya waati la nɔgɔya b'i bolo i ka kɛnɛya bɛ donna batilaya kow de la i ka buruta bɛ donna batilaya cani kow de la ala sɔsɔ ko ala bɛ yɔrɔ min na i tɛ yen sitana bɛ yɔrɔ min na i bɛ yen n'i bɛ k'a fɔ ya ala malakaw b'a fɔ ko nin bɛ kumakan kura la ye ko an tɛ nin dɔn an t'a dɔn puisque nin tun tɛ ala dɔn o de bɛ taaraf ila Allah fi raka ya'rifuka fi shidda an ma nin dɔn an tun b'a kumakan dɔn mɔgɔ si tɛ jate minɛ komi mɔgɔ dɔw bɛ yen problème tɔ de mɔgɔ dɔw b'a kɛla an ye adamadenya bolo kan ko n ka san 5 kɛ san 10 kɛ balima nin m'a ye i bɛ n'a ye don min na a bɛ na problème dɔ la kɛr'i ye ko problème de bɛ k'a kun dɛmɛ i yɛrɛ i bɛ courage sɔrɔ k'a dɛmɛ wa ayi ko courage sɔrɔ bɛ kun dɛ ni ne yɛrɛ de wulila ka sira ala n bɛna nin dɛmɛ o bɛ adamadenya ta fan ye n'o tɛ i b'a fɔ depuis n bɛ yan ko a yɛrɛ m'a dɔn ko n bɛ yan yɛrɛ a tɛ jate la donc o la i kumakan tɛ taa yɔrɔ si mais waati bɛɛ i b'a tigi wele i bɛ tɛna fɛn sɔrɔ i bɛ bonya dɔ la ɲɛse a ma i ka ko sɔrɔ olu ma a b'a k'ale yɛrɛ ta ko ye a bɛ fara i kan a b'i soutenir walilahi al-masalul a'la donc an kana jigiti an kana yɔrɔ jɛnya ala la aya nin i ka ala ka kudira kalan waati a bɛ jisola jigi ma wallahu ala kulli shay'in qadir hadha al-umum umum mutlaq غير مخصص بحال من الأحوال ni k'a fɔ fɛn bɛɛ fɛn tɛ ye min bɛ dɛsɛ ala bɛ dɛsɛ min na o ko tɛ ye puisque ala bɛ masala ye n'a ka ko min na ɲini innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun ala ko fɛn min ye kɛ o bɛ kɛ ala to o bɛ kɛla le kelen yɛrɛ ni ala bɛ fani bɔ dunya dɔ tɛ ɲɛ problème kɔ ala ko lakadi khalaqna al-insana fi kabad ko an ka adamaden la sɛgɛn la problème adamaden ni problème le bɛ i tɛ se ka i kɛra masa ye o i kɛra président i kɛra nafolotigi i kɛra fana tu es dans le problème tɛ na ban ɲɛnamaya bɛ taa la nɛmɛɲɔgɔn si ma kisi ka bɔ problème ma an ka nɛmɛɲɔgɔn ka kisa kalan na a ka dɔ ye ko ma problème sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen ka problème sɔrɔ min bɛ tɔɔrɔ la sa min b'ale yɛrɛ tɔɔrɔ a b'a fɛ ko nin bɛ kɛ tan hata asa rusulu wa zannu annahum qad kuzibu waati dɔw la a bɛ surunya jigitigɛ bɛ surunya nɛmɛɲɔgɔnmaw la tɔɔrɔ bonyana o kan waati la o bɛ ala ka jɔnw ye o b'a yira a la dunuya sigilen bɛ mɔgɔ min k'a jateminɛ ko ne bɛ na nin kɛ n ye problème bɛ na ban o tigi bɛ sigi o la de dunuya tɛ problème ban yɔrɔ ye problème ban yɔrɔ de bɛ lahara ye ni ala ka arijinɛ ji ale bɛ ala arijinɛ d'a ma problème dɔ bɛ ban dɔ bɛ na ile ɲɛna ni nin banna problème bɛɛ bɛ ban problème i b'a sɔrɔ i sigiɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ i den fɛ i b'a sɔrɔ i muso fɛ i b'a sɔrɔ i teri fɛ i b'a sɔrɔ cogoya la problème na yɔrɔ ka ca dunuya b'o le ye waati bɛɛ fo bɛ taa se ala ma waati min na mais ni ni ala bɛ kelen ye waati bɛɛ i juso lajigin bɛɛ ni problème min k'i sɔrɔ i b'a sɛnɛ ala la ala bɛ a nɔgɔya ala bɛ juso lajigi d'i ma a kɔnɔ i bɛ juso lafɔni sɔrɔ a kɔnɔ izan aya ni wallahu ala kulli shay'in qadir an bɛ nin bila ja la an ye jigi la ala kan k'a ladari ka relation kɛ an ni ala cɛ ka serew cɛman kɛ ala ye an bɛ seri kɛ surtout sufɛ yɔrɔ kana tɛmɛ n'an ma seri kɛ ala ye lɔ 2 lɔ 4 lɔ 6 a b'a ka witiri kɛ lɔ 9 min nɔgɔyali ma i b'o kɛ an balima silamɛw o de bɛ sunya ala la o de bɛ problème nɔgɔya problème tɛ se ka ban mais min bɛ joso lajigi a kɔnɔ to k'a nɔgɔya to k'i yɛrɛ joso lajigi to bɛ kɛ ni ala ye to n'i sala ala bɛ taa arijinɛ d'i ma o de bɛ nin n'o ye problème o kosɔn nɛmɛɲɔgɔn n'a tɛmɛna ni problème k'a sɔrɔ dɔw a bɛ taa seli ma kanu iza fazi'u fi shay'in iza hazabahum shay'un fazi'u ila salat nɛmɛɲɔgɔn tun bɛ tɛmɛ ni problème dɔ k'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa seli ma a b'a daminɛ seli ma a b'a ladari kɔnɔ a bɛ lɔ bila seli wala lɔ min nɔgɔyala a b'o seli a b'a ladari puisque a b'a lɔ problème min nana mɔgɔ si tɛ se k'a wuli ko ala de b'a wuli n'o kɛra a bɛ solution sɔrɔ problème min na ko sa silamɛ tɛ se k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma ko ne de bɛ n ka solution ye i k'a fɔ n'i k'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn a kɔrɔ bɛ kɛ danger ye i ma i ka diinɛ la
mɔgɔ si tɛ solution ye ala de bɛ solution ye ala de bɛ solution ye solution ile k'a dun mɔgɔ ma k'a ɲi i ɲinɛ n'ala kɔ n'i k'a kɛ k'a kɔrɔlɔ k'a labura ma a bɛ ne yɛrɛ bɔ silamɛya la nka mɔgɔ b'a fɔ la o t'a jate la k'a la o kan ne bɛ solution ne bɛ solution la haza khata o bɛ khataw le fi tabir an ka k'o labɛn solution bɛ ala de bɛ solution di ko la adamaden tɛ se foyi la foyi ele dɛsɛni bɛ cogoya min na i jigi bɛ min kan o dɛsɛni bɛ o cogoya de la problème min b'ale ma o tɛ ban ale yɛrɛ ko foyi tile ma o ele bɛ dɔ i la ko ne bɛ ɲɛmɔgɔ ye wala ne bɛ masa ye ko problème t'ale ma ale lafiyara ale ko cɛ k'ule yɛrɛ lafiyara mɛ ko foyi tile ma ele bɛ se la sunɔgɔ la ko ale tɛ se la sunɔgɔ la n'ale ma filakisɛ ta wala ka filaji dɔw min a tɛ se ka sunɔgɔ ele de bɛ taa ala ele bɛ taa sunɔgɔ problème caya kosɔn ale ma mɛ ele k'ale ye ko foyi tɛ nin ma ele b'a fɔ n'a ta doni banne k'ule de bɛ n ka solution ye o bɛ se ka bila adamaden ɲuman kɔnɔ an ye solution kɛ ala ye an ye se ko ala ma ko bɛɛ bɛ ala de bolo a fɛn min b'an bolo an bolo fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ ala ta de ye hali bi an ye ko ka ala yɛrɛma ka taa ɲuman la ala o k'an ye ka bɔ tɔɔrɔ la ka ala bɛɛ an ye ala o k'an ye ka solution d'a ma an ye problème bɛɛ la ala o d'a ye an bɛna nin bɛ tɛmɛ ye an ka aya minnu kɛ olu na an bɛna aya kura min fɔ aya ka jan dɔɔnin ya ayyuha rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ya ala bɛ muhammadu welela sallallahu alaihi wasallam ni kɔrɔta tɔgɔ ye ala ka muhammadu bonya salawatullahi wa salamu alaihi a ka bonyana a ma ye danbe bonya min na b'a fɔ a ma waati cɛma ya ayyuha rasul ya ayyuha nabi ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayk ya ayyuha rasul la yahzunka alladhina ya ayyuha nabi ittaqillah wa ghayr zalik a b'a wele nɛmɛɲɔgɔn cɛden ka siya kuranna la ala ka wele la k'a yira k'a fɔ ko a ye tilaya ka o la sabati wala ale a yi k'a fɔ ko cɛden i bɛ fɛn dɔ le ta cɛden in kɛ a bɛ jɔn ta cɛden ne huwa Allahu rabbul alamin a b'a la jate ka cɛden ne ale k'a wele o tɔgɔ la ya ayyuha rasul kuma nin bɛ ɲɛsila muhammadu le ma o ile cɛden la yahzunka alladhina yusari'una fil mɔgɔw ka ni i dusu kasi mɔgɔ minnu bɛ teriya la don kafiriya la mɔgɔ minnu bɛ kafiriya o teriyani bɛ ka don kafiriya la k'a lɔ dɔw bɛ a bɛ silamaya bi sini a bɛ kafiriya la sini a bɛ ni ko dɔ nana a bɛ changer a bɛ ɲinɛ ala kɔ i bɛ taa dɔn ko dɔ bɛ na waati dɔ la mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲinɛ ala kɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin o ma ala ko tɛ kafiriya ko mɛ bɛɛ bɛ ɲɛsin o ma o bɛ ɲinɛ ala kɔ o tɛ ala ko kɔ wala u yɛrɛ b'a fɔ ala ko min bɛ fɔla u b'o contrôler u b'a fɔ ko an to yen kelen nin an bɛna taa o kɛ ala ko tɛ nin na an bɛna taa nin kɛ ko dɔ bɛ yen ala ko tɛ nin na wa o ko tɛ yen ni ala ka kiti t'a la i tɛna ko fitinin kɛ wala ko belebeleba kɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ fo ala ka hakɛ latan yɔrɔ b'a la min bɛ ala ka latan yɔrɔ ye n'i donna ala hakɛ la kama i ye baara cɛ ani bolo donc o ko tɛ yen ala bɛ cɛba dusu la jigira i b'a fɔ la ma tasliya rasulillah sallallahu alaihi wasallam o b'a ɲini ɲɔgɔn dusu suma puisque waati dɔw la i b'a ye mɔgɔw bɛ kafiriya ka di mɔgɔ ye o bɛ don kafiriya la o yɛrɛ b'a ja a bɛ kɛ komi nɛmɛɲɔgɔn yɛrɛ tɛ yen u tɛ kumakan lamɛn wala silamɛw don ko dɔw bɛ na i b'a ye u kɔ donna silamɛya la i bɛ o wele k'a ko silamɛya kan fɔ ye i b'a ye u yɛlɛ silamɛ kan o ni silamɛya cɛ ka jan ɲɔgɔn na ala b'a ye nɛmɛɲɔgɔn la ale la k'a dusu lasuma la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minnu bɛ teriya la kafiriya la ka don kafiriya la kani dusu kasi ya muhammad min alladhina qalu amanna bi afwahihim man alladhina yusari'una fil kufr mɔgɔ minnu bɛ teriya la ka kafiriya ka don kafiriya la o bɛ jɔnw y'a ka o défini juzuya filanan jumla filanan la yahzunka alladhina yusari man haula lianna hadha ismu mawsul mɔgɔ kani dusu kasi mɔgɔ minnu bɛ teriya la ka don kafiriya la mɛ mɔgɔ jumɛn de bɛ olu ye min nana o kɔfɛ olu ka an b'a fɔ la min alazina min haza min bayaniya olu bɛ mɔgɔ minnu bɛ alazina ni kɔnɔtɔ a ma défini dɛ olu b'o fɔ la min alazina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum donc mɔgɔ minnu ye t'u bɛ teriya la ka don kafiriya la o bɛ jɔn le ye
minnu b'a fɔ la o da la ko an nimɛniya la or que o tɛ nimɛniyabaaw ye nimɛniya tɛ o dusukun na o laɲini b'olu le ye kafiriya la minnu bɛ teriya la wa hadha huwa sifatu man almunafiqun sifatu ايش المنافقين اذا جاءك ايش قالوا نشهد انك لرسول والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هؤلاء المنافقون منافقون منهم سنجل الاسلام يالا وسن دوكره بكنما مي بكنما ولك ابوما ولوبه اسلام يا بلا بيتويا منا اسلام يا كان افانس تويا منا اسلام كان كنغروتا سرو تويا منا اسلام يا كان كنغروتا سرو تويا منا اسلام يا كان الله كان بوري تويا منا دوكرو كوكا ومن مؤمن يده هذا هو النفاق هؤلاء هم المنافقون anga fa yana chama nifaq min an-nafaq an-nafaq huwa al-hufra fi al-ard lahu makhrajan makhraj huna wa makhraj min ba'id komi grenu be galanya so ni be gala so ko grenu ave dinga do boya ave ta dinga do boyoro jana ave finda o dala ka o datu ni ka nya boya ave bura ave ta bo kundoni هذا هو النفاق donc النفاق مذبذبين هؤلاء المنافقون مذبذبون لا إله هؤلاء وإله نوم لا نو بني إسلام أو بابا قانو لب إسلام أو أم بني أوي أم إسلام يا لدفنا من نو بكافر وبابا تا كافر إيه كوتشي كم ولا لا توني تولو تويوا أم ولو مراسلاس كي مول بني نو إسلام يا كو بتشي أيوا وبدا فرا كافر وكا كنترولا على بيرو من النوم من أبو كانيكو هذا هو النفاق abe yoro mina na be ni mo mi sabati tale ya na be ni islamo ya baba ko ba dole na be ni kafiru we abe kafiri ala kene ka kafiru nyefe aba ko ne le ba protéger la nena ko be kafiri ala sabati abo o encourage هذا هو ايش النفاق هذا على كما من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم آية ترتيب بمية من الذين قالوا بأفواههم آمنا منو كو دالا كل بني على وبعف الله دالا ما تود سكونا هل نكما ولا متؤمن قلوبهم ما الله نالا كفاير من كو بعف الله دالا نتوالا وبقولا منافقو لما كان وكرتو كو تشيانتالا وبكما من تشيانتالا اسينمه نفاق يالك كما لك أفوتوا من في سورة التوبة يردونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون يردونكم بأفواههم كافر كوانا لمن كافر ما نوكا أنا لو لبكليني وبل من يكون وبفهم بمن بالو جسولاجي ما يجسكم تابى قلوبهم يجسكم ما صار أولاد يجسكم بني بأولاد كما مفاسقون دنا موته akana jige daw kan ni lala ka 100% na sala ro dala bila bla bo ka dina dema bile labo donc ni be qur'ana ka talimatu e qur'ana be fe mi fola ngana ikaye islamo re to la ko bi puisque anga ala ka kuma kan to ko ala re ko ala ya alam man khala ala mi ka dani est-ce que ali tan lo akome to abuje ka ya mabri labe to wa mina mi ga mabri mi labe mabri debu kan ka kala tuwa mina bo kunyana ke mi be mabri la be ni ka femi subi o be katelo ko mi la ka ni ka subi abiye mabri be mei bolo abila ta ka bo ko chewa donc ala ka qur'an ta ka dama kan ka katelo ko be ni o la ka dama de ala ni mi be la ta ka le ka dina la ta ni be ke sababu to ay ni ma ya be nya bolo na sona ne la na sona ale ala la pa sona le la kwale ne be tiye ka ale ka dina ta yere la ta le aka shaytana fa tutu wa na ta ba kala dina shaytana ta yo kala dama de shaytana yo ka ko munafiko ika yere la ta kwa na la ya ni ani le ni do ni na ya ala ka mi fa na ko ni ko bien sela ka la ko be yere ka ko na ni ka ka ko ka yere ka ko fa la de ka si ni ka ko ka na fa so a le yere ka ko yere ko abe saba ka ko ya ta ra ko do khala sala de ala ka dunya da ka ko kere ko ni ko la da salama to be la ka ko ka wa to la ka ba ma ke no na na se o la ka ba ma je ni be ka ba ka ko ya na le re ka ko asa se mo to ni ka isa mo ka chema ni kera nanto na insan ya tarafa al kathira lama de benyana
bɛ ɲina hakayi ko fɛn minnu bɛ hakika ye ni dɔ ɲinana ka ban khalas min fɔra ala kɔ sunnatullah hasi sunnatu rabbil alamin ala ka sunnata duɲalatigɛ taasira ni ɲina n'ale kɔ a ko conséquence min bɛ na ye i bɛ na o ye o damadenw le bɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an sɛma ɲinana ala ka awamiru fɔ ala ka minnu fɔ ko an tɛ se k'aw kɛ bi an ko an tɛ se ko duniya développé la ma an tɛ se k'a kɛ ni dɔ ma se k'a kɛ tɔɔrɔ min fɔla i bɛ na o tɔɔrɔ ye hali bi ala ala ko mɔgɔ minnu b'a fɔla o da la mina lezina kaalu bi afuwahim o deni bɛ kaalu de la kaalu bi afuwahim amanna o k'a fɔ o da la k'o lemɛnɛ ala komi fi awal suratul bakara ala ko cogo ma wa mina nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم منو باب الله يربا قامل لمن يلا وكل من يباوت هؤلاء هم المنافقون عند وفا في أوائل سورة البقرة ألك آية لور فقا مؤمنون من قتولا آية فلا كافر آية تانسوا سورة البقرة دمنا آية تانسوا أو فا منافقون كموت لان كتاترا نرو سوا لا نرو كلمة مؤمنون aya jona wonna na alif lam mim zalikal kitab la rayba fi kitab la aya nur nam abaga kafiru ta olu ko fo innal ladina kafaru sawa'un alayhim a'anzarta am lam tunzirhum la yu'minu khatama la ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim aya fla kabaka na munafiku wa sawa minan nas ayata an sawa qawlu yana munafiku danjele kabu abe grupo la grupo tenya munafiku be fitina la wori yoro be la denna mo be nyina ale be ko wo mi wati be ni be na yoro mina piska maka ale tai ale be afa ka chani minadu ani piske ni abe grupo la na ma be atese ka france ro na ma be asente sabati na ma be atese ka fo ile ke ale do amanda ale ka ba ko be na ni be na abe dina mina ale ko abe dina mina amanda ya mi atese ka ala bo abe problem créer wati be la denna kusa cheba sallallahu alaihi wasallam ala kamunafiku kufaye sura chemana kamunafiku defini surat tauba ale be sura njandole me munafiku kufola wa minhum udole beni ko ala tula minhum fala ko saba do ko yirema ko anu yereslana ko anjere kana ka doye ato munafiku to ma se abala dole beni dole ikaminye nande wolo ko sobe to chema me surat tauba la iska aka fin chema aka ko chema devale ka munafiku bla kenam ka uye be plan no kala ka chema bla kenam abaka sura do ka qur'an la ka to la suratul munafiqun munafiqu ka sura bebe kala le ka uye danger ira o danger o le be ya ni ron nani ala ba bala ko ba bala o dala ko limen yala walam tu'min qulubuhum limen ya ni ka po idala na make du sokuna eske o bel men yayo lana al iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal kana ma yoro le babla kana ma me abakala le kasabati ni du sokuna me ni du sokun manya inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ko so fitin be dama den disila no nyana farkoro ale be farkoro kam masay farkoro be deni balila nale nyana e farkoro be benya me nale chana farkoro be chana le be disokun donc ni disokun chana kaba bara be na ga be ke bara chani iska anu nyate disokun me ala nya bala ala bi jiji la be pe mina bi min disokun ni be chana la wala te chana ala bo ale ko sa ako fi akhir surat al-anfal يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا نالك الله خيرا لبيجو أجسكنا أبنا فين داوما من كابو كاتم فين كابو كام من لا ولا من وبيجو يلا ولا من ومن على كريم أجسكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا puisque ala fɛn min bɛ i dusukun na ala b'o dɔn i b'a le mara sala wa i b'i yɛrɛ le mara sala n'i le nana ko bɛ limaniya bɔ ala dun ka ala limaniya bɔ